Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna lailatal qadar. Allahumma rzuqna lailatal qadar. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ja'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ayuhal muslimun wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala di malam hari yang cerah ini, malam yang ke-17 Ramadan, kita masih bisa menghirup udaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga masih bisa menikmati lezatnya perbukaan yang sudah kita kenal dengan takjil, dan juga tentunya kita masih hidup kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Karena sebahagian saudara-saudara kita sudah tidak hidup lagi di malam ini. Mereka telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mumpung kita masih hidup, ahibati fillah rahimani Allah wa iyyakum, maka konsep hidup kita adalah semuanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita milik Allah Azza wa Jalla dan akan Allah panggil. Oleh karenanya, kehidupan kita ini harus kita isi dengan perbekalan untuk menghadapi kematian, bukan untuk menghadapi kehidupan. Karena kematian adalah awal kehidupan akhirat. Di dunia, seandainya kita susah, masih ada sanak famili yang hibah dan sayang sama kita, bisa kita bekerja. Namun di alam barzakh sana susah, siapa yang membantu kita? Siapa yang menolong kita? Enggak ada. Orang yang paling sayang sama kita enggak bisa, melainkan amal saleh. Oleh karenanya adalah kita selalu mempersiapkan bekal terbaik kita di dunia ini untuk akhirat yang kekal dan abadi, yaitu perbekalan takwa. Qala jalla jalaluhu wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Dan juga di antara tujuan puasa adalah la'allakum tattaqun. Dan insyaallah kita akan menambah keimanan kita dan ketakwaan kita bersama guru kita. Beberapa menit depan, Fadilatul Syekh Al-Mukarram Bilal Mukbil Suhili rahimahullah ta'ala wa hafidhahu wa ra'ahu, alaihi liyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadhihi al-lailah hiya al-lailah as-sabi'ah 'ashar min Ramadan, wa ذهب أكثر من النصف. ومحاضرتنا لهذا اليوم أو موعظتنا لهذا اليوم سنتكلم عن واحدة من العبادات القلبية التي لا عمل لللسان ولا الجوارح فيها، وهي عبادة حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. وحسن الظن بالله هو اليقين الجازم الذي لا يخالطه شك ولا ريب،
بأن الله سبحانه وتعالى هو المدبر، هو المعطي، هو المانع، هو الخافض، هو الرافع. وكل أمر في هذا الكون صغيرا كان أم كبيرا فإنما هو بيد الله سبحانه وتعالى. وتعتقد اعتقادا جازما بأن كل هؤلاء المخلوقات أمرهم لا ينفذ إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: قل إن الأمر كله لله. وقال تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقال تعالى: والأمر يومئذ لله. Di malam yang ke-17 ini kita akan berbicara tentang amalan hati yang tidak bisa disamakan dan dinilai dengan amalan badan, yaitu baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang agung dan sangat penting. Bagaimana seorang hamba selalu husnudzan billahi tabaraka wa taala, bahwasanya segala ketetapan Allah baik. Allah sang pemberi rezeki, Ar-Razzaq, Razik. Allah yang menghidupkan dan juga Allah yang mematikan. Semua yang datang menimpa kita dan datang menimpa di sekitar kita adalah baik sejatinya. Qul innal amra kullahu lillah. Sesungguhnya semuanya perkara itu di bawah aturan Allah Subhanahu wa taala. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah itu tidak ditanya tentang perbuatannya. Karena perbuatan Allah semuanya baik. Kita lah yang ditanya Allah Subhanahu wa taala. Wal amru yawma idzin lillah. Dan semua perkara adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka yakinkanlah hati kita selalulah berprasangka baik kepada Allah Sang Pencipta. Apa saja yang menimpa kita itu adalah kebaikan, meskipun kita tidak senang terhadap yang ditimpakan Allah kepada kita semuanya. والعبادات القلبية عباد الله هي المغزى من هذا الدين. فلو لاحظتم أن العبادات الفعلية والقولية دائما ما يكون الغرض منها عبادة قلبية. الله سبحانه وتعالى عندما فرض الصلاة لماذا فرضها؟ لكي يكون هنالك اتصال بين العبد وخالقه. كذلك الصيام، قال الله سبحانه وتعالى في آخر آية الصيام: لعلكم تتقون، أي فرض عليكم الصيام والغاية منه لكي تصلون إلى التقوى، والتقوى هو عمل قلبي. كذلك الزكاة، كذلك الحج، عندما ذكر آية الحج قال: واتقوني يا أولي الألباب، أي أن الغاية من الحج هو تقوى الله سبحانه وتعالى، وتقوى الله هو عمل قلبي. الأعمال القلبية هي أعز الأعمال. النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن أبي بكر الصديق الخليفة الراشد صديق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: والله ما سبقكم بكثرة صيام ولا كثرة صلاة، أي أنه أصبح أفضل الناس ليس بكثرة الصلاة ولا بكثرة الصيام، ولكن لشيء وقر في قلبه، أي أنه سبقكم بالعبادة القلبية، من حسن الظن بالله، من شدة الخوف من الله، من كثرة الحياء من الله، من الرهبة، من الخشية من الله سبحانه وتعالى. ابن مسعود رضي الله عنه يقول: والذي لا إله غيره، هذا قسم، والذي لا إله غيره ما أوتي عبد شيء خيرا من حسن الظن بالله، والذي لا إله غيره لو أحسن العبد ظنه بالله سبحانه وتعالى لأعطاه ما تمنى، لأن الخير بيد الله سبحانه وتعالى. هذا كلام ابن مسعود، يقول: أفضل رزق أو أفضل شيء قد ينعم الله سبحانه وتعالى على عبده ماذا يرزقه؟ قال: يرزقه حسن الظن بالله. Dan penjagaan amalan hati adalah maghza min hadis syara'i' al-karim. Maghza, intisari dari agama ini itu adalah pengontrolan hati seorang hamba. Coba kita perhatikan bagaimana puasa. Apa ujung-ujungnya Allah katakan la'allakum
tattaqun, bertakwa. Dan takwa itu adalah amal qalbiyah, amalan hati. Begitu juga salat. Dengan salat hati kita menjadi tentram, tenang, tatma'innul qulub. Hati kita tujuannya. Padahal salat banyak gerakan, tapi tujuannya hati. Puasa butuh penat, kecapean dan kelelahan. Tujuannya hati. Zakat juga demikian. Tutahhiruhum, hati, bersih hati kita. Haji juga demikian. Walakin yanalut taqwa minkum, korban juga demikian. Semuanya hati. Karena kata Al-Imam Ibnu Qayyim Jauzi, hati adalah raja di atas segala anggota badan. Dia memerintahkan tangan, memerintahkan mata sesuai kehendaknya. Maka manakala raja ini, hati ini bersih, penuh dengan ketakwaan kepada Allah, penuh dengan baik sangka kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan juga penuh dengan rasa takut, khauf dan khasyah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka kita bahagia. Sebesar apapun masalah, kita bakalan bahagia. Suatu ketika Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, Allah, demi Allah, tidaklah Abu Bakar mengungguli kalian karena sering puasanya, karena banyak sholatnya, sedekah dan zakatnya, tapi Abu Bakar mengungguli kalian karena hatinya, ketakwaannya, amalan hatinya. Dinamakan dengan as-siddiq. Siddiq adalah manusia paling jujur dengan wahyu yang datang kepada Nabi SAW. Itu Abu Bakar, sahabatnya Rasulullah SAW. Dan membenarkan apa yang Nabi sampaikan sementara belum ada pengikut, itu berat. Contoh, kita kini dalam keadaan kafir, ada seorang Nabi mengaku Nabi, itu marah dong. Siapa orang yang Nabi? Di zaman itu Abu Bakar bisa membenarkan Nabi SAW. Kenapa? Hatinya paling bersih. Hati Abu Bakar. Begitu juga Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bersumpah, "Walladzi la ilaha ghairu." Dia bersumpah demi Allah, tidak ada sesuatu yang lebih berat ditimbang melainkan hati seseorang yang bersih, bertakwa. Dan juga dia mengatakan bahwasanya orang yang paling bahagia adalah hati yang paling bahagia. Manakala hati kita sehat, bersih, ya, ada bana orang hutang kawa, wah, sabar, santai. Awak berhutang ke orang, kok demikian awak? Tapi kalau orang hutang kawa, biasa, hati bersih. Nak kakayo dia utang sang ini, hati bersih. Tapi kalau hati bermasalah, nah, piti 10.000, piti 100.000 jadi cekarawa dia. Tidak kasih uzur. Maka kalau hati bermasalah, semua anggota badan kita bermasalah. Kita sudah sholat, tapi kita belum mendapatkan buah sholat. Hati kita ini masih kotor, ya. Iyadzubillah. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: قال الله عز وجل: أنا عند حسن ظن عبدي بي، إن ظن بي خيرا فله، وإن ظن بي شرا فله. أيوب عليه السلام يا إخوة، يذكر بعض المفسرون أنه مرض 17 عاما. 17 عاما وخسر أمواله وفقد جميع أبنائه. أنا لا أظن أنه يوجد ابتلاء أكثر من ابتلاء أيوب عليه السلام، حتى أن أمثال العرب كانت تضرب بصبر أيوب عليه السلام. 17 عام، يقال أن الناس من حوله هجروه، تركوه، لم تبقى معه إلا زوجته فقط. ثم بعد ذلك ماذا قال بعد 17 عام؟ قال في القرآن الكريم: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. قال الله سبحانه وتعالى في الآية التي بعدها: فاستجبنا له.
لم يقل ثم استجبنا أو استجبنا، قال فاستجبنا له. الفاء في اللغة تدل على سرعة الاستجابة. تقول دخل محمد فعلي، يعني بعده مباشرة. 17 عاما لم ييأس ولم يقنط ولم يتسخط من أقدار الله ولم يسيء الظن بالله. هؤلاء هم الأنبياء عليه السلام، كانوا أشرف الخلق وأكثر الخلق في حسن الظن بالله. Sebagai kisah yang sangat menginspirasi kita, bagaimana Nabi Ayyub alaihi salam. Dikatakan oleh sebagian ahli tafsir bahwa saya Ayyub ditimpa penyakit 16 tahun, 20 tahun. Nabi Ayyub adalah seorang nabi dan juga pemuka masyarakat. Bisa kita katakan raja. Namun diuji Allah Subhanahu wa taala dari orang kaya menjadi orang miskin. Itu itu. Kalau dari miskin ke kayu, dambaan semua orang. Tapi kalau jatuh dari atas ke bawah, tentu dari atas ke bawah, itu balik menerima. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. 16 tahun, 17 tahun, bahkan sebagian mengatakan 20 tahun. Ahibati fillah rahimanallah wa iyyakum. Sabar Nabi Ayub. Anak banyak gagah meninggal sadunya. Sadu meninggal tanpa terkecuali. Perusahaan bangkrut. Anak meninggal. Seorang yang setianya, istrinya Nabi Ayub alaihi salam. Begitu Nabi Ayub sabar dan tidak pernah mengeluh. Bahkan tidak pernah minta sembuh. Dia nikmati sakitnya. Kenapa? Dia yakin inilah yang terbaik pilihan Allah kepada saya. Sehingga di Arab itu dikenal dengan sabar Ayub, sabarnya Nabi Ayub. Dan kita yakin tidak ada manusia yang diuji seperti ujian Nabi Ayub alaihissalam. Cukup Nabi Ayub saja. Sabarnya Nabi Ayub alaihissalam. Maka suatu ketika tatkala penyakitnya Nabi Ayub telah mengganggu ibadahnya, baru dia mulai berdoa alaihissalam. Itu pun doanya tidak minta cegah. Dalam surat Al-Anbiya, Rabbi anni massaniyad-dhur wa anta arhamur rahimin. Kata Nabi Ayub, ya Allah, ikut penyakit latakan dua modenya. Nak khusyuk tarawih ada contoh. Allah mengganggu ibadah, baru Nabi Ayub mengeluh. Sementara di gara-gara penyakit harato abi, Nabi Ayub tidak mengeluh. Anak meninggal, Nabi Ayub tidak mengeluh alaihissalam. Allah ka ibadahnya baru mengadu Nabi Ayub. Itu pun dalam tak cegah dah. Anni masaniyad-dhur wa anta arhamur rahimin. Penyakit kau lah mengadu ya. Langsung Allah jawab, fastajabna la. Fa dalam bahasa Arab di suratul ijabah. Fa dalam bahasa Arab. Ada pertanyaan kemudian jawab pakai fa. Iko jawaban langsung. Ya. Langsung ketika Nabi Ayub mengeluh penyakit ambo lama mengganggu ambo untuk ibadah, fastajabna la. Kami pahami dan kami ijabah, langsung cegah Nabi Ayub alaihi salam. Kenapa itu terjadi? Karena baik sangkanya kepada Allah. Sakit banamu pasti elok, meninggal anakmu pasti elok, abiar atamu pasti elok. Kata para ulama, pasti baik. Sehingga salah seorang ulama salaf kita mengatakan al khairu khiyatullah. Yang terbaik itu pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah telah tetapkan pasti itu terbaik. Pilihan awak acan baik. Pilihan Allah pasti baik meskipun tak cocok dengan pilihan kita. Namun kita itu dengan pilihan Allah Subhanahu wa taala ini berat hamid. وهذا إبراهيم الخليل عليه صلوات ربي وسلامه أفضل الخلق. إبراهيم عليه السلام أفضل الخلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضل أولو العزم من الرسل بعد النبي عليه الصلاة والسلام. خليل الله إبراهيم الخليل. يقال أن قومه عندما أرادوا أن يحرقوه في النار، يذكر الإمام الطبري في تفسيره أن قومه لمدة شهر يشعلون النار، يجهزونها لمدة شهر
حتى أن الطير إذا طار من فوق النار يسقط من شدة الحرارة. وعندما وضعوا إبراهيم عليه السلام يقول في تفسيره أنه مكث في النار 17 يوما لم تمسه النار. كان يقول حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. فالله سبحانه وتعالى يقول في التي بعدها فقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. 17 يوما لم تطيقه النار. لماذا؟ لأنه كان متوكل على الله محسن الظن به، حتى أنه عندما خرج من النار أبوه آزر الذي أحرقه وقف متعجبا وقال له نعم الرب ربك يا إبراهيم. هو يعترف بربوبية إبراهيم عليه السلام، يعترف، يقول له نعم الرب ربك يا إبراهيم. ماذا نصنع؟ 17 يوما النار لم تمسه. ومن العجائب التي ذكرها المفسرون في قوله تعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما، يقول كان الله سبحانه وتعالى قادر على أن يقول يا نار كوني بردا على إبراهيم فقط، يكفي، لن يحترق. ولكنهم يقولون أن البرد أيضا يؤذي الجسم. البرد إذا زاد قد يؤذي الجسم. والله سبحانه وتعالى يريد أن يجعل من هذا آية ومعجزة. لا يؤذى إبراهيم عليه السلام أبدا، لا من النار ولا من البرد. فقال يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فخرج بعد 17 يوم حتى أن أباه وقف متعجبا وقال له نعم الرب ربك يا إبراهيم. Dan juga kisah yang kedua adalah kisah Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi Ibrahim alaihi salam yang namanya digandengkan dalam salawat Ibrahimiyah. Bagaimana Nabi Ibrahim? Ya, tatkala Nabi Ibrahim bertauhid, diuji oleh Allah melalui kaumnya, melalui raja Namrud, dibakar dan dilemparkan. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya At-Tabari tentang lamanya api itu dinyalakan salamo sabulan idui gadang Pak. Barang lamunya api itu menyala Bu sebulan. Itu api mana yang di sebulan? Hah? Sarimbuan tuh dibakar pakai ban menyalung gadang sebulan menyalung gadang. Baru dimasukkan Nabi Ibrahim ke dalam api tersebut. Dan juga Nabi Ibrahim berapa lama dimasukkan? 16 hari 17 hari dalam lah jadi abu lah kalau logika manusia. Tapi Nabi Ibrahim mutawakkilun, selalu bertawakal karena api panas dengan izin Allah. Allah berkehendak yang panas bisa menjadi dingin. Sehingga setelah 7 balai hari Nabi Ibrahim dirandam dalam api, kobaran nampak yang kadang tadi itu melenggang-lenggang Nabi Ibrahim keluar dari kobaran api. Beko atau ulama itu ya, kok badannya tabaka, baju encak bananya. Karena batu, jadi karena dia yakin kepada Allah Tabaraka wa Taala. Kok Pak Jani cuci boleh di rumah lah. Banyak keyakinannya, yakin gue tumbuh seorang berkat keimanan. Si boleh waras saya. Hah? Kuatnya tawakal dan kuatnya baik sangka jangan bisa. Enggak bisa. Nabi Ibrahim keluar dengan selamat. Dan tatkala Nabi Ibrahim keluar, apa kata bapaknya? Siapa nama bapak Nabi Ibrahim? Azar. Ni'mar rabbu rabbuk. Berarti Azar memiliki tauhid rububiyah. Bahkan orang kufar pun mereka memiliki tauhid rububiyah. Yakin Allah ini pencipta. Apa kata Nabi Ibrahim? Ni'mar rabbu rabbuk. Sebaik-baik Tuhan adalah Tuhanmu wahai Ibrahim. Anda bisa selamat karena Tuhanmu Nabi Ibrahim, kata si Azar. Namanya tetap tidak nama Baiman. Ya yakin, tapi nama Baiman lah. Dan kembali kepada ayat, kenapa Nabi Ibrahim bisa selamat tadi? Karena tawakalnya Allah berfirman kepada api,
Qulna ya narukuni bardan, di bardan. Wahai api, jadilah engkau dingin. Apa kata ahli tafsir? Dingin ini juga membahayakan. Seperti kita kadingin dipakai angin, masuk angin, sudah tuh buang angin kan? Atau kadinginnya di musim dingin, damam. Nah, kita panas butuh dingin, terlalu dingin butuh panas, itu kan kita. Dingin juga berbahaya kata para ulama. Namun Allah tidak mencukupkan firman-Nya sebatas dingin. Ya narukuni bardan, wahai api dinginlah. Wasalaman, salamu 7 hari selain dingin tawa saja menjadi keselamatan bagi Nabi Ibrahim. Makanya ada 2, bardan wasalaman. Dingin itu dingin saja. 7 boleh hari di Makkah. Awak kan pun tengah puasa tak galenje aduh-aduhi kan. Iko 7 boleh hari. Ahibati fillah rahimanallah wa iyyakum. Itu luar biasa. Kenapa itu terjadi? Tawakalnya Nabi Ibrahim dan baik sangkanya kepada Allah tabaraka wa taala. Sifat api panas karena izin Allah. Selama 17 hari Nabi Ibrahim merasakan kesejukan di dalam api. Allahu akbar. Allahu akbar. Ini kan kisah-kisah terdahulu Allah nukilkan supaya kita mengambil pelajaran. وأختم بهذه القصة، قصة النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان في الغار هو وأبو بكر عليه السلام. يقول أبو بكر: والله يا رسول الله لو رأى أحد إلى قدمه لرآنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبو بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. وعمر بن الخطاب يقول: والله لا أبالي، والله لا أبالي، والله لا أبالي، هل أصبح على شيء أحبه أو على شيء أكرهه، فالأمر كله لله. الله سبحانه وتعالى لا يدبر للعبد إلا ما كان فيه خير. والقصص في حسن الظن بالله كثيرة جدا، مع زكريا عليه السلام عندما حورب الولد، وإسماعيل عندما أراد إبراهيم أن يذبحه، وهاجر عندما تركها إبراهيم في واد غير ذي زرع. فأوصيكم بحسن الظن بالله مهما كنت مهموما مديونا مريضا. الله سبحانه وتعالى هو الذي يدبر كل شيء. أسأل الله العظيم أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Terakhir kita tutup kisahnya Nabi Muhammad SAW di Ghair Hira. Di Gua Hira. Manakala Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad SAW dengan sahabatnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu. Iya. Di dalam goa. Iya. Itu Allah berikan di dalam surat Taubah. Ya. Manakala keduanya lagi di goa, kemudian Abu Bakar Siddiq sedih. Nah, nanti di goa ini ada binatang atau ketahuan sama musuh. Kemudian apa kata Nabi SAW? Semuanya apa saja yang Allah timpakan kepada kita itu adalah kebaikan wahai sahabat. Nabi Muhammad SAW mentarbiah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tetap segenting-genting apapun resikonya, lemuang anu malayan. Kita perhatikan buah dari tauhid, la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada camih, tidak ada takut, tidak ada gentar. Ya. Ini buat dari tauhid. Permasalahan hidup pasti ada. Ini selesai, datang lagi yang baru. Kadang-kadang ini baru selesai, ada lagi yang baru. Manakala kita menanamkan baik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hilang pitih hawa segala macam dan seterusnya, maka Allah bersama kita saat itu. Karena Allah, Nabi SAW bersabda, yang mana firman Allah Subhanahu Wa Taala ada diskusi, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Aku berdasarkan prasangka hambaku kepada aku. Kalau hamba, kita kan hamba gini kok. Hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Selalu baik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah. Ini lebaran, baju lebaran belum ada, ya Allah, ini tambahan aja ya. Baik sangka kepada Allah. Yang penting saya bisa maksimal Ramadan. Baik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kurang piti, baik sangka kepada Allah Subhanahu. Karena banyak manusia
yang pusing, yang panik manakala kurang harta. Ya, oh karayo rakyat yang mau dusana tibo segala macam anak dari Bali. Dari mana do? Jangan paksakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan paksakan akal kita yang pendek ini untuk memaksakan yang bukan menjadi tanggung jawab kita. Itu tanggung jawab Allah Subhanahu wa taala. Yudabbir al-amr. Allah mengatur semuanya. Betapa banyak manusia yang mungkin dia tidak capek-capek dan mati-mati mencari dunia, namun Allah Subhanahu wa taala berikan segudang kebaikan kepadanya. Kenapa? Dia baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak capek-capek karena dunia, tapi capek-capek karena agama. Bagaimana dunianya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Iya. Maka imbasnya, efek positifnya adalah kepada kita semuanya. Belum tentu orang yang kuat banyak ibadahnya, sangka baiknya ini hebat kepada Allah. Belum tentu. Iya. Namun kita membutuhkan amalan soleh supaya kita mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Terus perbaiki hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla dan bersama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah akan melakukan sesuatu kepada kita berdasarkan perasaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, inilah amalan hati yang hati ini harus kita beri makanan asupan gizi lebih daripada perut kita. Ahibati fillah rahimanallahu wa iyyakum. Maka jagalah hati, jangan kotori, jagalah hati lentera hidup ini. Idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasada fasada al jasadu kullu ala wa hiya al qalb. Subhanallah bihamdika, syalla la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.